Bok svima, ja sam Fićo i danas smo za volanom još jednog Japanca. Svidjela vam se Corolla, a vjerujte mi svidjet će vam se i RAV4. Pa tako ćemo u ovom videu obraditi za koga je namijenjen, koja mu je primarna svrha, koji su benefiti ovog auta, ima li mana? Pazi, svi kažu da Toyota nema mana. Ja ću ih naći, vjerujte mi. Što znači imati ovakvog rava i ako ste u potrazi za rabljenom, na koje stvari obratiti pozornost. Tako da ostanite sa mnom do kraja i ajmo raditi. Toyota RAV4 je jedan od modela koji je praktički stvorio današnji kompaktni SUV segment. Još 1994. spojio je praktičnost terenca i udobnost osobnog auta, a to se pokazalo kao recept koji je danas postao globalni standard. Do danas je prodano više od 10 milijuna primjeraka širom svijeta, što dovoljno govori koliko ljudi vjeruje ovom konceptu. Podsjećam, ako još uvijek niste pretplaćeni na moj kanal, a sviđa vam se sadržaj koji snimam, ajmo pritisnite subscribe i pomoć Fići da nastavi dalje snimat. Ajmo dalje na motorizaciju. Ovaj RAV4 koristi Toyotin serijsko paralelni hibridni sustav koji kombinira benzinski motor i elektromotor kroz planetarni prijenosnik bez klasičnog mjenjača. Benzinski 2.5 motor radi u Atkinson ciklusu, što znači da je optimiziran za učinkovitost, a ne za sirovu snagu. Uz njega su dva električna stroja, jedan služi kao pogonski elektromotor, a drugi kao generator i starter. Baterija se puni regenerativnim kočenjem i viškom energije benzinskog motora. Kod lagane vožnje i kod manjih brzina auto može voziti samo na struju, dok se pri jačem opterećenju oba izvora snage spajaju. Rezultat svega toga je 218 konja koji se isporučuju u ovom slučaju na prednju osovinu, dok naravno postoje varijante sa VD-om. Pravi auspusi na RAV-u, ovo je jako dobro, sviđa mi se i to po top sa svake strane. Top. Ključ RAV-a isti kao i Corolle, s tim da iza piše RAV4, ne biste vjerovali. Lagan isto ne djeluje baš nešto kvalitetno. Keyless, naravno, sve to funkcionira dobro. E sad, jedna loša strana koja mi se ne sviđa kod RAV-a. Vidio, nema hidraulične nosače poklopca motora, imamo samo šipku, šteta. S tim da je šipka smještena gore na haubi, što je dosta čudno. Prtljažnik električni je, otvaramo ga na tipku. I voila, pazi ovo, nemamo ovdje trenutno roletu, ali uglavnom ovo je ogroman prtljažnik. 580 litara u jednom obiteljskom SUV-u, dovoljno za ama baš sve što vam treba. Fali mi jedno kukice, ne vidim nigdje kukice, nažalost. Ovdje se kači roleta kada je tu gore instalirana. Imamo ovdje 12 voltnu utičnicu, samo malo. Znači 12 volti utičnica, to je više manje to. Ispod imamo električni sklop, odnosno hibridni sklop, bateriju i inverter pretpostavljen. I prtljažnik zatvaramo pritiskom na ovu tu tipku, naravno automatski, odnosno električni. Ajmo riješiti materijales auf dem prednjih rates. Iako to bi se trebalo reći na japanski, ali evo, ne znamo japanski, pa smo rekli na kvazi njemački, jel? Vidi, jako dobri materijali. Vidi ovdje konac, a? Ovo je stvarno jako lijepo, izgleda jako onako. Izgleda moderno, izgleda premium, izgleda luksuzno. Ovo je jako mekana, pretpostavljam guma, ali u imitaciji kože, sve se to nastavlja tu dolje. Ovdje imamo ovu mekanu, a zapravo malo grublja plastika. Čuješ kak zvoni. Ovdje se nastavlja glatka plastika, ali je plastika. Set komandi za prozore, svi su automatski, naravno otključavanje, zaključavanje i kontrola retrovizora, nema gljive, jako dobro. Nismo spomenuli japanski način indikatora zaključavanja, već smo se naviknuli na to. Dolje, naravno, gruba plastika i dosta mali pretinac za ovako veliki auto, iako ovdje imamo cup holder i ovdje mali džep. Nije obložen ni tapicirungom, niti gumiran od ozdo, šteta. Dok na stražnjim vratima priča je ista. Wow, dobro je. Isto kao naprijed, isto kao naprijed, isto kao naprijed, isto kao naprijed i isto kao naprijed. Gruba plastika i ovdje još manji pretinac. Doslovno samo boca stane i eventualno nešto malo smeća. I ajmo riješiti interijer RAV4.
Dakle, prvi dojam. Pa ja mislim ono čisto japanski, iako možda malo na američku stranu. Da, svi kažu da izgleda dosta amerikanizirano iznutra. Mislim, realno Toyota jako cilja na američko tržište i Europa koliko god isto je ono dosta tu zastupljena. Budimo realni, tu su uglavnom Amerikanci glavni kupci ovakvih auta. Tako da dosta je to onako podređeno za njihovo tržište i to vidite odmah po ovom središnjem grebenu gdje imamo ovu masivnu ručicu mjenjača, odnosno selektora brzina, i ove masivne kontrole, odnosno ove kotačiće, nisu kotačići nego su ovdje baš kotači. I tako, ovaj veliki, robustan dosta nekako displej. Naspram ostalih Amerikanaca, odnosno naspram većine Amerikanaca, vidi se da je dalje ima nekako ono japansko-europske elemente, tako da meni i dalje tu izgleda dobro, dok nije onako robusno, nije onako sirovo kao, ne znam, Fordovi ili takve slične marke. Ajmo i našu klasiku s lijeva na desno. Dolje imamo, vidi ovdje, ima puno praznih, odnosno blank ovih tipki. Ovdje imamo automatska svjetla i imamo otvaranje i zatvaranje električnog poklopca prtljažnika. Tipka za gorivo, ovo je dosta, kako bi rekao, uobičajen način otvaranja poklopca rezervoara kod japanskih vozila. Honda ima istu sličnu spiku i tako. Toyota, odnosno Corolla imala tu dolje uz sjedalo vozača, ako se sjećate. Ovdje je pretinac lijepe veličine, otvoren je, ali ovdje vam stane, ne znam, ENC, daljinski za ogradu, garažu i slično. Dosta dobro. Volan. Stvarno izgleda dobro. Onako dosta je basic, isto slično zapravo kao i u Corolli, ali kvalitetan je. Kožni obruč, lijepe, mislim može biti deblji, ali za ovakav auto koji nije namijenjen sad za nekakvu žustru vožnju, dobar je. Pričat ćemo naravno više o njemu u samoj vožnji, ali evo, set komandi ovdje za multimediju i pozive, ovo je dobro. Fizičke su naravno tipke i ovdje imamo tempomat i dalje lijevo desno. Zapravo ista priča kao i na Corolli. Ima puno ljepših vizualno volana, ovaj je stvarno onako na funkcionalnoj strani, nemamo mu što zamjeriti. Iza ručica za žmigavce i za svjetla i iza imamo ovaj klaster. Klaster je, pa ja mislim sad koliko se sjećam, ali rekao bi isti kao i u Corolli. Dakle imamo lijevo i desno analogiju, odnosno cajgere. Lijevo nam pokazuje u kojem smo modu, odnosno koji energent nas pogoni i štednja i sve to. S desne strane imamo gorivo i temperaturu, dok u sredini je displej u boji gdje pokazuje nam brzinu i bord kompjuter zapravo gdje možemo vidjeti i režime vožnje i sve to, znači mijenja se ovdje. I onda možemo tu scrollati ovako što želimo gledati. Da, nije vizualno najljepši, naučili smo na to kod Toyote, ali je funkcionalan i daje vam sve ono što vam treba za potrebe vožnje. Dalje, ovaj fascinantni središnji greben, meni izgleda dobro. Van možda ovog displeja isti je kao u Corolli, možda ovo tu je gumirano, mislim da u Corolli ovi nisu gumirani, ali ove tipke uglavnom shortcutovi fizički, cijenimo što su fizički, ali ne izgledaju baš vizualno nešto sad najprivlačnije. Sami ekran naravno je touch, ima dosta postavki samog auta i multimedije služi za infotainment naravno. Dobro radi, responsivan je, jedina njegova mana po meni je to što vizualno možda ne izgleda baš najprivlačnije, evo i to je to. Dolje imamo ove fascinante, meni su baš fora, isto gumirani ovako knobovi, odnosno kotačići za temperaturu. Imamo tu displej odvojeni, znači nije nam temperatura pokazana ovdje kao u većini europskih auta danas, nego imamo i dalje ovako odvojeno i ovo izgleda super. Tu je set fizičkih tipki za kontrolu same klimatizacije. Imamo sražni defrost i bla bla bla, neću sad ići to sve objašnjavati. Imamo baš velike tipke ovdje, 3 su samo, ovaj za isključivanje traction kontrola i 2 tipke tu za vozačevo i suvozačevo sjedalo za grijanje. I dolje imamo bežični punjač za mobitel, 12 V utičnica i USB-A priključak. Ovako se daju zatvoriti i onda to izgleda lijepo diskretno. Kao i na Corolli, bežični punjač indukcija se da ovdje uključiti i isključiti na ovu tipku. To je čak i fora, da možete tu odložiti nekakve predmete pa da ne zabrije da mora nešto puniti. Ručica mjenjača, vidi, baš, evo ovo je baš ono američko. Uglavnom mehanička je, dakle imamo ovdje kad pritisnemo kočnicu, imamo release kojeg podignemo gore i onda znači PRND klasika, evo sad smo u drive-u, ako želimo ručno mijenjati brzine, nemamo brzine, imamo imitacije brzina, ali na to mislim, uglavnom onda ga prebacimo u desno i imamo gore plus, dolje minus, što bi volio možda da je obrnuto, ali ovaj auto nije baš za šaltanje brzina kojih nema, onda ne zamjeramo. Vraćamo ga u P, kad stavimo u P, automatski kao što ste vidjeli aktivira se parkirna kočnica. Tipka za nju ovdje je da ju sami kontrolirate, ali u većini slučajeva nemate ju potrebe dirati jer čim stavite u P on diže ručno, čim stavite u D on spušta ručno, tako da nemate ju potrebe koristiti. Ovo je auto hold, ovdje su modovi vožnje, eko,
sad vidite što se događa, evo ovako, eko, sad smo u normalnu i kad stavimo u sport onda se zacrveni isto kao u Corolli. Ostavit ćemo ga sad u eko, nek nam troši malo bateriju. Ovdje mali tray, nemam pojma za što, valjda za kovanice i ovdje EV mode, odnosno električni mod da se vozite konstantno, kompletno na struju, dok naravno imate struje. Kad ostanete bez struje, on će trznuti benzinski motor i ići puniti tu bateriju. Ovdje imamo set cup holdera, dva konkretno, jako su duboki, vidite moja termosica inače je visoka i uvijek smeta negdje. Ovdje potone unutra i ama baš ne... Ovo je možda jedan najbolji cup holdera koji sam do sad imao prilike recenzirati. Znači, super. Naslon za ruku, na jako dobroj visini, znači doslovno kad stavite lakat ovdje, ruka vam ide prema mjenjaču i to je super. Naravno ispod imamo spremnik, sad je trenutno zatrpan, jako duboka graba, imamo još jednu 12 V utičnicu, još mali tray, ovako imate tu za stvari i to je to. Sjedala. E sad, tu možda nisam baš najsretniji s Toyotom jer koliko god mi ovaj tu dio interijera onako izgleda robusno, ali i dalje dobro i prvenstveno kvalitetno, proći ćemo kvalitetu malo kasnije. Sjedala mi izgleda baš onak, ko da nisu htjeli. Ima kožna verzija i sve to i onda to izgleda puno bolje, ali u ovoj verziji, pa šta ja znam, dosta su nekak bazna, evo. Bočnice koliko god jesu malo, barem na leđima izbačene, toliko su nekako lagano, evo, vidite koliko su zaobljene, baš onako, ok, obiteljski auto i sve, zapravo kad se zavalite u to sjedalo drži, ali nekako mi ne priliče ovom autu. Volio bi da su onak robustnije, nisu baš ni ono, nemaju ni debljinu, neki auti niže klase imaju zapravo dosta masivnija sjedala. Tako da tu su mogli malo bolje se potruditi, dolje sjedalo isto, znači tu maltene nemamo uopće bočnica, nešto sitno ovo tu, ali da. I ovaj tu sredina izgleda, baš onak izgleda bazno. Naslon za glavu, dosta tvrd da se po visini štelati i po dubini se ne da, šteta, ali da, tu su isto mogli malo bolje. Ali dobro, što se tiče samih materijala i kvalitete unutrašnjosti, gledaj. Masivan ovaj most, pokušavam ga mrdati, ne ide nigdje. Ovo tu je ova mekana imitacija kože kao i ovdje, ovaj šav se skroz prostire tu po cijeloj konzoli i gore imamo istu tu stvar, iako nemamo šava, ali i dalje je to sve lijepo mekano. Škripeža, ama baš ništa, čak ni ovaj tu komad koji bi trebao. Ovdje imamo jednu policu super ispred suvozača otvorenu, sjenilo, otvorimo automatsko svjetlo, napokon auto sa svjetlom, bravo. Ovdje pretnja za naočale, vrhunski, fizičke tipke za paljenje osvjetljenja kabine i ovdje SOS tipka koju ne možeš slučajno pritisnuti. Ovo je super, ovo je baš jako dobro. Ovo je vrhunski riješeno gdje vi morate za tu glupu tipku, ok, možda nekad posluži za nuždu, ali morate prvo otvoriti ovo i onda ju pritisnuti. Ajmo se iza zavaliti. Vrata pod jako širokim kutom, ulazimo unutra bez ama baš ikakvog problema. Super, daj gle ovo. Stari moj, znači ovdje ima jedno 15 cm još prostora od koljena do naslona vozača, a naslon, odnosno sjedalo vozača je naravno naštimano na moju visinu koja iznosi 180 cm. Sjedi se malo nešto dublje nego što je uobičajeno u ovakvim SUV vozilima. Znači, gledajte mi noge, pod dosta su oštrim kutom, guzica mi sjedi dolje, zapravo sam maltene u visini vozača. Što se tiče prostora za glavu, jel ga ima uopće potrebe komentirati? Vidio, ovdje može Levron sjediti bez ikakvog problema. Sa strane isto, ništa, znači jako udobno. Kad naslonim glavu iza ovdje na naslon, stari moj, ovdje se može putovati kao u više srednjoj klasi limuzine. Jako dobro. Srednji greben, jako je velik, masivan, širok, kao da ste stvarno u klasu većem SUV-u, znači ala ne znam, Q7, X7, GLS. Znači, baš onak dobro izgleda, kvalitetno. Imamo dva otvora ventilacije za stražnje putnike i vidi ovo. Zatvoreni USB-C priključci. Bravo Toyota, ovo je odlično riješeno. Džepovi u suvozačkim, džep u suvozačkom sjedalu, ali ne i u vozačkom. Nadam se da je objašnjenje isto kao i u Mazdi, da kad tu stavite stvari neke, da onda to vozača iza ne smeta. Ali to bi onda moglo se riješiti sa debljim sjedalima. Ne znam, ajde ako neko od vas zna filozofiju iza ovoga, neka piše u komentare. I s obzirom da kiša pada vani, sad ćemo se morat malo snaći ovako. Uglavnom u sredini naravno imamo naslon za ruku, stavak za lakat, nije SL 2000 nego je RAV4. E sad, imamo dva cup holdera na dobroj visini i sve ok, nemamo otvor za skije, što mi je čudno, niti se sjedala tu, zapravo sjedala su 40-60 preklopna, tako da, čudno. Ništa, stavit ćemo kutiju na krov i idemo na skijanje. Dosta smo kisnuli, ajmo se voziti. Djeco, uvijek se vežite.
ali uvijek. Volan, kako sam rekao i u unutrašnjosti, jako sličan ovom na Corolli. Čini mi se malo tanak, volio bi da je deblji, da ga se ljepše tu ovako obujmi na 15:3. Samo upravljanje, volan je zapravo precizan, ima svoju preciznost i onak fin, solidan, zapravo pristojan otpor daje na volanu. Ali ima, tu dolazimo zapravo i do ovjesa odmah gdje auto pruža dosta body rolla, odnosno malo se ljulja. I s time odmah daje naznaku da taj auto i nije za nekakvu agresivniju vožnju. Sad ćemo ga tu na rotoru. Da, desni kraj mi ovdje tone, hoće preko, opa, malo nas je okrenulo. Ko bi rekao, zapravo na Ultra Gripu smo, mislio sam da ta guma drži ipak nešto bolje nego što drži. Ali nije, nažalost. Da, tako da ovjes vam odmah daje do znanja da se s ovim autom nećete goniti. I to je to. Realno kažem, namjena mu nije ta, namjena mu je od A do B, obiteljske potrebe i za tu svrhu gledat ćete do kraja pa ćemo tad zaključiti kakav je. Ali kad smo već kod tog ovjesa koji, kako smo rekli, nije za dinamičnu vožnju, onda je za onu drugu, udobnu vožnju. I taj posao odrađuje fenomenalno. Radi toga auto izuzetno udoban, neravnine baš jako lijepo upija. Iako osjetite onako malo nešto mrvicu brži rebound, i dalje je on ekstra fenomenalno udoban. I ovako kad se vi lijepo zavalite unutra, tu dolazimo naravno i do sjedala. Znači ovaj visoki most, ovako možete voziti like a douchebag. Ruku na mjenjač, s obzirom da je oblikovan ovako kao naslon za ruku, stari moj, ovdje je baš jako udobno za sjediti. I u ovakvoj poziciji i sa ovakvim ovjesom vi možete prevaljivati masu kilometara. Vidjet ćemo poslije kratko i kako se snalazi na autocesti, kako nas je ovdje okrenulo, ne mogu i dalje vjerovati. Da nismo tako brzo se zaletili. Da, baš hoće ići po boku. I onda se još malo ljuljne onako i kad ga vratite nazad onda vam baš se onako cijeli za ljulja. Preglednost u autu, pazi, znači kad sjedneš za ovaj volan, auto izgleda isto izvana dosta onako veliko. Nije sad nešto ekstra dugačak, ima puno većih SUV-eva naravno, ali nije ono 470 preko. I kad gledaš izvana, dok sjedneš unutra i dalje imaš dojam da je auto dosta onako velik. Prvenstveno možda, zbog vozačke pozicije koja je stvarno izuzetno prostrana, gdje god tu pogledaš sve nekako masivno. Masivna je ova centralna konzola, masivna je ova ručica za vrata koja je isto by the way gumirana, nismo je spomenuli, ovo mi se sviđa. I sjediš tak nekako u velikom tom prostoru. I onda kad pogledaš naprijed još vidiš baš veliku, široku haubu. Daje dojam da je veći nego što stvarno je. A što se tiče onda s tim i preglednosti, fenomenalna. Sva stakla su jako dobre veličine, sve se vidi kroz njih. A stupovi su dobro položeni, mislim dobro su zapravo spojeni sa ostatkom karoserije, tako da i dalje imate nekakav osjećaj gdje vam se nalazi ovaj tu kritični, kao najkritičniji desni kraj. I iza, znači dovoljno ostakljenja, iako C stup je veliki, baš onak grdo masni, ali imate ovaj prozor mali između stražnjih vrata i stražnjeg, znači odnosno između C stupa i stražnjih vrata. I dalje vi tu vidite, a vidite sve, vidite jel vam se neko nalazi u mrtvom kutu. Ovaj konkretno mi nije opremljen sa senzorima mrtvog kuta, nažalost, ali gle, s obzirom možda na veličinu, odnosno na dužinu auta, možda i ne bi bilo loše da ga ima. Da sumiram, preglednost jako dobra i zapravo kad ovo pogledate jako jednostavan auto za vozit, za manevrirat, za parkirat, sve. Možda za pogradu, a isto za pogradu realno. Da, i onda dolazimo do samog motora, odnosno do pogonskog sklopa. Motor 2.5, pazi, znači jako slična priča kao što smo imali u Corolli, ali nije ista, jer je ovo znači 500 kubika veći motor. Nešto je čak i jači od onog u Corolli, s obzirom da ovom autu nije primarna namjena da bude najbrži na semaforu, ni na 402 metra, niti nigdje. Onda dolazimo do toga da ovaj auto, odnosno da ovaj motor jednostavno mora biti ekonomičan, što i je. Znači baš sam pričao s vlasnikom prije nego što smo krenuli na snimanje, ovaj auto se vozi isključivo po gradu. Samim tim, sama ta informacija da ovaj auto se vozi isključivo po gradu, nešto malo obilaznice eventualno, ali to i dalje po gradu, jer često na obilaznici bude čep i stoji se i vuče. Total average ovom autu, možda ste vidjeli već, 6,5 litara. Stari moj,
6,5 litara u autu, u SUV-u srednje klase. Top. Pazi, benzincu još. Mislim, je hibrid, full hibrid je, ali glavni agregat mu je benzinac. 6,5 litara. Znači da se sad on vozi po autocesti, potrošnja će mu možda nešto skočiti s obzirom na mjenjač, odnosno radi se o e-CVT-u, znači e-CVT, nije CVT, lapsus u Corolli. Samo da ukratko objasnim razliku. Klasični CVT je mehanički mjenjač s remenom i stožastim remenicama koji mijenja prijenosni omjer, ali i dalje prenosi snagu isključivo s benzinskog motora. Toyotin e-CVT u hibridu nema remen ni klasične stupnjeve prijenosa, a umjesto toga koristi planetarni prijenosnik i elektromotore za raspodjelu snage između benzinskog i električnog pogona. Zato e-CVT nije samo mjenjač, nego dio hibridnog sustava, a omogućuje da auto vozi na struju, na benzin ili kombinirano, potpuno automatski i bez klasičnog šaltanja. U vožnji to znači glađe ubrzanje i veću učinkovitost, ali i onaj poznati zujavi zvuk pri jačem gasu. Ja sad cijelo vrijeme vozim se kombinirano, malo na struju, malo mi upali ovaj benzinac i onda osjetim ovaj mjenjač. Hoću reći da mi ovdje ne smeta. U glađenju, evo ja sad kompletno vozim na primjer na struju. Sad ću mu malo dati gasa, samo malo. Gas i sad je upalio benzinca toliko brzo. Evo, tu mi dolazi do izražaja mjenjač, odnosno taj e-CVT, gdje kad mu jače date gasa počne se derat i vrišti i ništa se ne događa, samo nastavlja vrištati, mislim motor, jel? Jedino tu. Ovako dok se vozite pitomo, mirno, pogotovo po gradu dok se realno većinu vremena i vozite na struju, vi ga ne osjetite, mjenjač. Tako da neću ništa loše reći zapravo više protiv tog mjenjača, jer za ovu svrhu za koju je ispunjavaju jako dobro, a najveća pozitivna stvar kod tog mjenjača je sama pouzdanost. Vi s tim mjenjačem prst u desno uho, možete i u lijevo, ali zaslužuje i desno i nemate nikakvih problema. Trajat će vam i trajat, ne znam koliko će trajati, ali trajat će stvarno jako dugo. Uglavnom ta kombinacija tog e-CVT-a i tog full hibrid sustava funkcionira jako dobro i kažem prvenstveno ona namjena za koju je osmišljen, a to je niska potrošnja, ovaj odrađuje fenomenalno i ja mu evo nemam zamjerke, a pogotovo još kad stavimo u cijeli taj koš i tu cijelu pouzdanost. Vrhunski odabir, vrhunski auto za tu svrhu. I kad pogledate, znači ako se i primarno vozite po gradu, ja ne znam da postoji bolji auto. Benzincu će uvijek isto nešto šteka, da ne kažem dizelu koji otići će mu sve živo, turbina, DPF za štopa, TGR k vragu, sve. Ovom nema što otići. A da ne kažem praktičan, vidjeli ste koliko prostora ima i pozadi za stražnje putnike i koliko prostora ima u prtljažniku. Tako da doslovno svaku tu funkciju ispunjava i apsolutno dobro. Kako je ovis udoban, ne mogu vjerovati. Ostao nam je još samo autoput, da vidimo kako se tu ponaša. Malo mi plovi sad, znači vozimo se tu na spojnoj cesti, imali smo nešto veću brzinu, trebalo usporiti u zavoju i išao sam mrvicu kočnicu prije skretanja i onda sam pustio kočnicu, skrenuo i osjetio se nagli prebačaj težine, što znači da mu je težište očito dosta visoko. Sada gaz do poda, da vidimo što se događa. Postaje jako bučan motor, znači tu ga mjenjač drži u visokim okretajima. Na 140, doduše kiša pada, na 140 mi je baš dosta bučan. I to sam čuo da se ljudi dosta žale na to, mislim žale, nije sad to nešto ekstra nepodnošljivo, ali skuži mi sam po sebi sad dok pričam, dosta sam podigao ton, odnosno glasnoću svog glasa. Da je netko sad straga na klupi, još bi se morao jače derati da se čujemo, tako da, ok, kiša tu sad nešto znači, naravno buka je povećana s tim, ali čujem jako puno kotače, isto prvenstveno naravno i zbog te vode koja je sad na cesti. Mislim da buka je mogla tu biti malo bolja, pogotovo zato jer ovaj auto djeluje onako i luksuznije i kao jača klasa, voli bi da je malo tiše unutra. Ali dobro, ajmo još malo dići brzinu, lijeva traka, gaz do poda, da baš se jako počne derati i zbog toga i onda treba I sa suvozačem bi trebala biti malo glasnija komunikacija da se uspijemo razumjeti. Cestu drži jako dobro, stabilan je volan, da ostavim ovako, sad sam u blagom zavoju, pa ga moram držati, ali drži se dobro, a da ne kažem, znači najbolje od svega i dalje je izuzetno udobno.
ovako se zavaliti lijepo i sad možemo ići pa skroz do Tokija da kažemo o Japancima kako nam se sviđa RAV. Jedino što mi fali, odnosno što bi volio da je malo drugačije, to je naslon za glavu. Sad kad se naslonim lijepo ovako zavalim, glava mi je dosta nekako na tvrdom. To bi bilo lijepo da je nešto mekše, ali dobro. I sad realno kad pogledate za ove obiteljske potrebe, pogotovo ako se puno drndate po gradu, ja ne znam koji auto uzeti bolji od ovog, evo. Svaka preporuka apsolutno znači da sam kupujem auto, pogotovo drugi auto u obitelji koji bi bio za klince ovako i za drndat se po gradu, za do posla i tu i tamo čak i na put nekakav otići. Apsolutno. Apsolutno. Evo namjerno sam otišao tu na Škorpikovu gdje je ova cesta dosta drndava i sad auto ima malo onako gibanja da i ja osjetim unutra da hopšem. Ali za ovakav SUV koji često znaju biti onak jako klecavi, znači ovu rupu sam prošao ni sam ne znam koliko auta i u svakom je bilo ono, znači sad sam čekao samo di je, pod vodom je doduše pa je nisam ni vidio odmah di je, ali stari moj, znači ovjes fantazija. I što mi se još ne sviđa, to sam komentirao isto i na Corolli. Mislim, ovo je sad onak, nije toliko bitno, ali ručica žmigavca ima onaj, isto kao na Corolli, onaj grubi klik, ružni. Volio bi da je to riješeno na način kako je u Volkswagenu ili ne znam, u Mazda ima jako fini taj klik i tako. Što se tiče samog održavanja auta, a gle, znači Toyota, 10 godina garancije na hibridni sustav, odnosno na kompletni taj sklop, ništa vam se neće desiti. Ako je slučajno nešto ode, što je jako mala vjerojatnost, naravno pokriveni ste tim jamstvom. Što se tiče kupnje ovakvog rabljenog auta, naravno pogledati ono osnovno, a to je servisna knjižica, jel popunjavana naravno u ovlaštenom servisu, a prvenstveno iz razloga da vam je garancija i dalje važeća. Znači zbog toga. I to prvo i osnovno pogledati. Ako je auto održavan uredno, nemate šta, to znači da je Toyotom pokriven i da sve na autu što je trebalo biti rađeno je i rađeno. A ako nešto krucijalno ne valja s njim, a to je sve zadovoljeno, odnosno kasnije ispostavite da nešto krucijalno ne valja s njim, to će vam riješiti u garanciji i opet ste mirni. Međutim, ako iz nekog razloga ipak loviš primjerak bez garancije, osim servisne povijesti bitno je provjeriti sljedeće. Hibridni sustav mora raditi glatko, bez upozorenja i čudnih prijelaza između struje i benzina. Isto tako u vožnji ne smije biti trzanja iz ECVT prijenosa, te svakako obrati pažnju na ovjes zbog same mase auta, da nema bilo kakvih čudnih zvukova. Naravno, najpametnije bi bilo otići u ovlašteni servis na kompletnu provjeru. I to je to. Ako sam nešto zaboravio ili ako vas još nešto zanima, pišite naravno dolje u komentare, sve ćemo to riješiti. I naravno pišite svoje iskustva ako ih imate s RAV-om ili ako ga želite kupiti ili ako imate nekog bolje konkurenta u ovoj klasi, objasnite zašto. Vidimo se kao i do sad sljedeći petak u 18:00. Vi mi se držite, budite dobri, subscribeajte se ako niste, pritisnite like ako vam se svidio video. To je to. Do sljedeći put, bok!